Hi! Hi! Ang pader! Anong nangyari? Ginawa mong art to, anak, ah. Po. Ikaw talaga. Ang init mo, anak, grabe. Ganda ng tit. Ganda ng tit. Ganda kahit may lagnat. Saan na? A, B, C, D, E, F, G. Galing magsulat, ah. Bakit sa pader ko nagsusulat? Ha? Cute talaga. Ganda ng tit, ah. Patingin ng tit. What's that? What's that? Init mo na. Where's your nose? Where's your nose? Nose. Nose. Where's your nose? Nose. Where's your mouth? Where's your mouth? This one mouth. Love you. I love you, anak. Lagnat na naman mo, ate. What's that? Say mama. 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 Say mama. 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 You say mama. Mama. You say mama muna. Mama. Lala yung lagnat na mamaya, ah. Dapat mawala na lagnat mamaya ni Ashley, ha? Ang ganda ng ano mo, oh. Pader mo, oh. A, B, C, A, B, C. Grabe, anak. Hanggang doon, oh. Kinutkot yung pader. Lahat kutkot. May sulat siya doon. Tapos, ayun pa. Ayan, nakapwesto sila teddy bear. May kanya-kanyang pwesto. Okay lang si Ashley, ha? Pakis mo na si mama. Aray ko. Mama. 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 Si mama. Wave hi ka. Hi. Hi.